Hi, welcome back. In this lesson, we'll listen to one simple story from our 30 Stories series in Bahasa Indonesia. It's perfect for beginners. Here's how the lesson will go. First, we'll listen to the story with Indonesian subtitles. Then we'll go through the text line by line with English translations. And finally, we'll answer a few comprehension questions and review key vocabulary. Let's get started. Bima sampai di kos barunya di Jakarta sore hari. Dia turun dari taksi dan membayar supir. Bima membawa tasnya masuk ke kamar. Kamar kecil, tetapi bersih dan rapi. Ada tempat tidur, meja belajar, dan lemari. Bima menaruh tasnya di meja. Dia melihat jendela dan membuka tirai. Dari jendela, Bima bisa melihat jalan dan toko-toko kecil. Bima tersenyum, merasa senang dengan kamar barunya. Kemudian, Bima mendengar suara dari pintu. Seorang wanita muda membuka pintu dan berkata, Halo, kamu tetangga baru ya? Bima menjawab, Iya, saya Bima. Senang bertemu denganmu. Wanita itu tersenyum dan berkata, Saya Sari. Selamat datang di kos ini. Bima merasa senang karena Sari ramah dan baik hati. Setelah itu, Bima beristirahat sebentar. Dia membuka jendela lagi, menarik napas panjang dan berkata, Jakarta, aku senang berada di sini. Malam itu, Bima menulis di buku hariannya. Hari ini aku sampai di rumah baru. Aku bertemu tetangga baru. Jakarta mulai terasa menyenangkan. Now, let's listen to the story with English translations. Follow along carefully. You'll hear each sentence first in Bahasa Indonesia, then see the English translation on the screen. Try to repeat the Indonesian sentences out loud to practice your pronunciation. Let's begin. Bima sampai di kos barunya di Jakarta sore hari. Dia turun dari taksi dan membayar supir. Bima membawa tasnya masuk ke kamar. Kamar kecil, tetapi bersih dan rapi. Ada tempat tidur, meja belajar, dan lemari. Bima menaruh tasnya di meja. Dia melihat jendela dan membuka tirai. Dari jendela, Bima bisa melihat jalan dan toko-toko kecil. Bima tersenyum, merasa senang dengan kamar barunya. Kemudian, Bima mendengar suara dari pintu. Seorang wanita muda membuka pintu dan berkata, Halo, kamu tetangga baru ya? Bima menjawab, Iya, saya Bima. Senang bertemu denganmu. Wanita itu tersenyum dan berkata, Saya Sari. Selamat datang di kos ini. Bima merasa senang karena Sari ramah dan baik hati. Setelah itu, Bima beristirahat sebentar. Dia membuka jendela lagi, menarik napas panjang dan berkata, Jakarta, aku senang berada di sini. Malam itu, Bima menulis di buku hariannya. Hari ini aku sampai di rumah baru. Aku bertemu tetangga baru. Jakarta mulai terasa menyenangkan. Now we will listen to 4 simple questions about the story. Take your time to think and answer in Bahasa Indonesia if you can in the comments below. After that, we'll review the key vocabulary to reinforce today's lesson. Siapa nama tetangga baru Bima? Apa yang ada di kamar Bima? Bima merasa bagaimana setelah bertemu tetangga baru? Apa yang Bima lakukan malam itu? Kos, Boarding house. sore hari, Afternoon. supir, Driver. membawa, To carry. baik hati, Kind-hearted. menarik napas, Take a breath. tangga, Neighbor. ramah, Friendly. meja belajar, Study table. menaruh. To put. To help you learn this lesson even better, we've prepared a special study guide just for you, based on the stories. Inside, you'll find the full text, practical exercises, and a vocabulary list with quizzes to help you understand the story more deeply.
This guide will help you reinforce your knowledge and make your learning more effective. It's also easy to print out and use offline whenever you study. You can purchase the storybook from the link in the description box below. It's a great way to support the channel and continue your learning journey.